बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशखबरियाँ पाने वाले लोग। एक हदीस है जिसका मफ़हूम इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता और खुदा की ज़ात हमेशा मौजूद रहेगी। जो चाहे कर ले, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ऐ इंसान, तुझे इल्म है तूने क्या किया है? कुर्बत को दूरी के बदले में बेच डाला, अकल को ख्वाहिशात के बदले में बेच डाला और दीन को दुनिया के बदले में बेच डाला है। जब कोई बंदा गुनाह करता है फिर अल्लाह ताला से तौबा करता है और अपनी तौबा को निभाता है तो अल्लाह ताला उसकी अदा की हुई तमाम नेकियां कबूल कर लेता है और उसके किए हुए तमाम गुनाह माफ़ कर देता है और हर गुनाह के बदला में उसके लिए जन्नत में एक दर्जा बुलंद कर देता है और हर नेकी के बदले में अल्लाह ताला जन्नत में एक महल अता फरमाता है और हुरैन में से एक हूर के साथ उसका निकाह कर देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक हदीस है जिसका मफ़हूम इस तरह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौफ खुदा से निकला हुआ मोमिन की आंख से एक कतरा दुनिया व माफिया से और एक साल की नफिल इबादत से बेहतर है और अज़मत खुदावंदी और उसकी कुदरत में एक घड़ी फिक्र करना 60 दिन की रोज़ों और 60 रातों की इबादत से बेहतर है। सुन लो, अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है जो रोज़ाना रात दिन मनादी करता है। 40 साल वालों, खेती का कांटा करीब आ चुका है। 50 साल वालों, हिसाब की तैयारी कर लो। 60 साल वालों, तुमने आगे क्या भेजा है और पीछे क्या छोड़ा है। 70 साल वालों, तुम किस चीज़ की इंतज़ार में हो लगे हुए हो? काश कि मखलूक पैदा ना की जाती, बस अगर पैदा कर दी गई है तो काश वो जान लेते कि क्यों पैदा किए गए हैं और उसके लिए अमल कर लेते। खबरदार, कयामत करीब आन पहुंची है, अपने बचने का सामान कर लो। एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, अय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस चीज़ के साथ दोज़ख से बचूं? फरमाया, अपनी आंखों के आंसू से। अर्ज किया, मैं अपनी आंखों के आंसू से कैसे दोज़ख से बच सकता हूँ? फरमाया, अल्लाह ताला के खौफ से उनके आंसू को लगातार बहाया कर, क्योंकि वो ज़ात उसकी आंख को आग का अजाब नहीं देगी जो उसके खौफ से रोएगी। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि ए दाऊद, गुनहगारों को खुशखबरी सुनाओ और सिद्दीकीन को डराओ। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और अर्ज किया, ए परवरदिगार, मैं गुनहगारों को खुशखबरी कैसे सुनाऊं और सिद्दीकीन को कैसे डराऊं? अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, ए दाऊद, गुनाहगारों को ये खुशखबरी सुनाओ कि कोई गुनाह मुझसे बड़ा नहीं, मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ। और सिद्दीकीन को इससे डराओ कि वो अपने आमाल सालिहा पर मगरूर ना हों, मैं जिसके सामने हिसाब पेश करूँगा वो तबाह हो जाएगा। ए दाऊद, अगर तेरा इरादा है कि मुझसे मोहब्बत करे तो अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, क्यों कर मेरी और दुनिया की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। ए दाऊद, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो रात को तहज्जुद अदा करता है, जब बेकार लोग सो रहे होते हैं खलवत में मुझे याद करता है, जब गाफिल लोग मेरे जिक्र से बेफिक्र होते हैं और मेरी नेमत का शुक्र करता है, जब भूलने वाले मुझे फरामोश कर चुके होते हैं। ए गुनाह के पुतले, तू कितने गुनाह करता है और हम पर्दा पोशी कर देते हैं। तू ममानियत का बाब कितनी दफ़ा तोड़ता है और हम उसको दुरुस्त कर देते हैं। हम तेरी आंखों से खौफ के आंसू गिरने की तलब करते हैं लेकिन वो नहीं गिरते। हम फर्मा बरदारी के साथ तेरे लिए वसाल चाहते हैं और तू भागता और दूर होता है। मेरी तुझ पर कितनी नेमतें हैं जिनका तू शुक्र अदा नहीं करता। तुझे दुनिया ने, मन चाहे आमाल ने धोखे में डाल रखा है। तू सुनता भी नहीं और देखता भी नहीं। मैंने तेरे लिए कायनात को मुसख्खर कर दिया है और तू सरकश होता चला जा रहा है
اور کفر کرتا ہے اور دنیا میں رہائش کا طلبگار ہے، حالانکہ یہ راہ گزرنے کے لیے ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ نیند کیوں ہے؟ تم تو بیدار ہو۔ یہ حیرت کیوں ہے؟ تم تو دیکھ رہے ہو۔ غفلت کیوں ہے؟ تم تو حاضر ہو۔ یہ بے ہوشی کیوں ہے؟ حالات تم چیختے چلاتے ہو۔ یہ سکون کیوں ہے؟ تم سے تو حساب لیا جائے گا۔ یہ رہائش کیوں ہے؟ تم نے تو کوچ کر جانا ہے۔ کیا سونے والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ بیدار ہو جائیں؟ کیا غفلت کے بندوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ نصیحت پکڑیں؟ جان لیں اس دنیا میں سب لوگ سفر میں ہیں، اپنے لیے وہ عمل کر لیں جو تجھے قیامت کے دن دوزخ سے نجات دلا سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گناہ سے اس لیے روکتا ہے کہ اسے معاف فرما دے، اور کسی نیک بندے کو عمل صالح کی توفیق اس لیے دیتا ہے کہ اس کا نیک عمل قبول کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے نکلیں گے، ان کے سامنے سے کستوری کی خوشبو پھوٹے گی، اور یہ جنت کے دسترخوان پر آ کر اس سے تناول کریں گے اور عرش کے سایہ میں رہیں گے، جبکہ بہت سے لوگ حساب و کتاب کی سختی میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر سید سیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والد گرامی کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا، آپ کے رب نے آپ سے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، میرے پروردگار نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا ہے اور کہا ہے، اے گناہگار بوڑھے، معلوم ہے میں نے تجھے کیوں بخشا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا الہی معلوم نہیں۔ فرمایا، تو نے ایک بار لوگوں کے لیے ایک مجلس واعظ لگائی تھی اور ان کو رلایا تھا، پس میرے بندوں میں سے ایک وہ بندہ بھی رویا تھا جو میرے خوف سے پہلے کبھی نہیں رویا تھا، پس میں نے اس کو معاف فرما دیا تھا اور اہل مجلس پر اسی کی وجہ سے عنایت کی، ان میں سے ایک تو بھی تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے، یعنی دل، کان، آنکھ سب کچھ موجود ہے، لیکن نہ دل ان سے آیات اللہ پر غور کرتے ہیں، نہ قدرت کے نشانات پر نظر تأمل اعتبار سے غور و عبرت کے نگاہ سے مطالعہ کرتے ہیں، اور نہ خدائی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔